हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। पॉइंट ये था कि जब इंसान जिंदगी में जब मायूस होता है ना, हर कोई जिंदगी में मायूस होता है। कभी ना कोई मामलात ऐसे होते हैं, कभी ना कभी उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे मराहिल आ जाते हैं जिनकी वजह से वो मायूस हो जाता है, उम्मीद छोड़ बैठता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। तो मेरे ख्याल में इसका एक ही रीज़न मुझे समझ में आता है, जो कि मुझे अपनी ज़िंदगी में अब जाके समझ में आया जब मैंने रुजू करना शुरू किया अल्लाह ताला से, कि जिस किसी का ईमान मजबूत होगा ना, यानी पुख्ता उसको यकीन होगा, तो मायूसी नाम की शय जो है ना, उसको मेरा नहीं ख्याल कि कभी छूने भी वाली है। उसको यकीन होगा खुदा की ज़ात पर कि अल्लाह मेरा दोस्त है। इसीलिए सूरह यूनिस की आयत नंबर 62 में फरमाया कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। याद रखो कि अल्लाह ताला के दोस्तों पर ना ही कोई गम है और ना ही वो गमगीन होते। तो यानी कि आजमाइश के बावजूद भी वो साबित कदम रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अल्लाह के दोस्तों पर आजमाइश नहीं आएगी, आजमाइश तो लाजमन आएगी। इसीलिए सूरह बकरा में आया ना कि हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुम्हें ये गुमान हुआ था कि बस ये कह दिया कि हम ईमान ले आए और तुम जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे? नो, थिंग्स आर नॉट लाइक दिस। इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि जब आप कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके दो लेवल्स हैं। एक लेवल है कि इकरारुल बिल लिसान, यानी जबान से इकरार करना कि आई एम अ मुस्लिम, अल्लाह एक है, एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट प्रॉफिट। लेकिन एक चीज ये है कि तस्दीक बिल कल्ब, ये है दूसरा लेवल ईमान का। वो है कि किसी चीज का दिल ठुक जाता है ना, जिसको कहते हैं कि यार ईमान हो गया, दैट्स इट। तो वही वाला हिसाब किताब होता है। अभी तक हमें जो मरूसी अकायद हमारे वालिदैन से मिले हैं ना कि दीन क्या है, दीन ये है कि भाई आपने नमाज पढ़नी है। वी आर लिविंग इन इस्लामिक सोसाइटी, वी आर लिविंग इन अ कंट्री दैट इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इस्लाम। लेकिन दिस इज नॉट द ओनली वे आउट कि हमने बस इस्लाम को यही समझा हुआ है कि नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, साहिब हैसियत हैं तो हज करने जाएं, उम्रा करने जाएं, ज़कात दें। ये इस्लाम बिल्कुल फॉर श्योर इस्लाम के जो है वो अरकान इस्लाम में से, हुकूक अल्लाह में से सारे काम। लेकिन हुकूक अल्लाह वो है जो हमसे और हमारे रब का मामला है। लेकिन दुनिया में हम वी आर सराउंडेड बाय इब्ने आदम, हम आदम के बेटों और बेटियों से सराउंडेड हैं। तो जब हम इनके दरमियान रहते हैं ना, तो इनके हुकूक ज्यादा अहम है, हुकूकुल इबाद जिनको कहा गया। इसीलिए मैं हमेशा से बात कहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैंने दीन पढ़ा है, कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं से घर आया हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ऑफिस से थका हारा घर आता हूँ, मगरिब की अज़ान होने का बिल्कुल एंड वक्त है कि अब बस मगरिब की अज़ान होने वाली है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि यार अल्लाह ताला शुक्र है कि टाइम पे आ गया। अब जब मैं वापसी आया हूँ, अंदर घुसा हूँ, इतने में मेरे पड़ोसी का जो है फोन आता है उनके पास। फॉर एग्जाम्पल एक ये सिचुएशन को इमेजिन करिए कि पड़ोसी मेरा आता है कि यार मेरे घर में मेरे वालिद साहब की तबीयत खराब हो गई है, इमीडिएट बेसिस पे हॉस्पिटल लेके चलना है। अच्छा, अब वहां हो गया नमाज का टाइम। मैं जब घर आ रहा था तो मैं शुक्र अदा क्या कर रहा था कि शुक्र है कि नमाज का जो टाइम है मैं टाइम पे आ गया। अब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी सिचुएशन में मैं पहले जो है ना उस दोस्त के पास जाऊंगा, बोलूंगा ठीक है यार मैं घर नहीं जा रहा, तू बैठ, अब्बा को लेके आ, मैं लेके चलता हूँ। तो यही बात अल्लाह ताला ने बोली है कि हुकूक अल्लाह तो मैं माफ कर दूंगा, लेकिन हुकूकुल इबाद में मैं नहीं बख्शूंगा। आई विल नॉट बेयर अ सिंगल, मतलब जिसको आप कहते हैं ना कि कोताही मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। यू हैव टू फुलफिल हुकूकुल इबाद एज प्रायोरिटी, और उसके बाद जो है हुकूकुल्लाह मैं देख लूंगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इम्तिहान होने वाला है और टीचर ने बोला है कि यार सब्जेक्टिव में जो है ना मैं, आप समझ लो कि हल्का हाथ रखूं, लेकिन ऑब्जेक्टिव मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट वही चाहिए। तो मेरे ख्याल से वो पागल का बच्चा होगा जो एक दिन बैठ के वो काम कर रहा होगा जिसको टीचर ने बोला यार मैं देख लूंगा, मैं इसमें थोड़ा बहुत सेक्शन ए में मैं देख लूंगा, सेक्शन बी मुझे पूरा चाहिए, क्योंकि मैंने सेक्शन बी पे बहुत तफसीली बात की है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान में हुकूकुल इबाद के ऊपर बड़ी तफसीली बात की है निस्बतन हुकूकुल्लाह। हुकूकुल्लाह तो है ना भाई, ठीक है नमाज पढ़नी है 5 वक्त, अल्लाह ताला ने आपको बुलाया है, आपको खड़े होना है उसकी बारगाह में 5 वक्त।
ज़कात देनी है, माशरे के लिए ज़कात, लोगों के लिए ज़कात निकाल के आप अल्लाह को तो कोई फ़ायदा पहुंचा नहीं रहे हैं, उसके जो माशरा है ना वो उसकी भलाई के लिए बेसिकली। अच्छा, एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो दीन है ना, ये दीन एक तो मजहब है जिसमें वही पांचों चीजें आ गई, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। दूसरा है दीन इस्लाम। ये दीन जो है ना, ये सिर्फ इस चीज का नाम नहीं है कि बस ये नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है। दीन नाम है कि इस्लाम ने जो तरीका बताया है माशरती, माशी और समाजी, यानी कि इस्लामी माशरा कैसा होगा वो भी कुरान में अल्लाह ताला ने बता दिया, इस्लाम का माशी निज़ाम कैसा होगा वो भी अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया, और इस्लाम का पॉलिटिकल निज़ाम कैसा होगा वो भी अल्लाह ताला ने बता दिया है कि मुलूकियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ इस्लाम में खिलाफत है भाई, सीधी सी बात है कि एक खलीफा तले पूरी उम्मत होगी। और फिर मैं कहता हूँ कि यार अगर बांग्लादेश से मराकश तक जितनी ये मुस्लिम पट्टी है, अगर ये एक पूरी खलीफा के अंडर आ गई तो मेरा नहीं ख्याल कि सुएज कैनाल से कोई भी बहरी बेड़ा जो है ना वो पार हो सकता है इन लोगों का, ये जो नॉन मुस्लिम्स हैं। तो भाई देखिए, सीधी सी बात है, कुरान में अल्लाह ताला ने बात बोली है कि अगर तुम मोमिन होगे तो तुम ही गालिब रहोगे। तो इसका मतलब एक तो ये है कि क्या कुरान झूठा है? नाउज़ुबिल्लाह, नहीं। इसका मतलब कोताही कहीं ना कहीं हम नहीं है। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आज दुनिया के अंदर कोई एक ऐसा खित्ता मुझे नहीं दिखता जहां पे एग्जैक्टली कोई मुझे दिखा सके कि देखो दिस इज दीन, ये अल्लाह का दीन है, देखो कम एंड सी। मेरा नहीं ख्याल। अब वही बात है कि इख्तिलाफ सारी जगह हो जाएंगे कि देखिए आप हमारे इस तरफ आइए, देखिए हम ये करते हैं, लेकिन आप जो भी जिस भी फिक्र से आपको ताल्लुक है, आप गालिब नहीं है। अगर तो आप गालिब होते हैं तो मैं कहता कि हाँ यार देखो ये गालिब है, मतलब दे आर द डोमिनेंट। मेरे माजरत के साथ गालिब जिसको कहते हैं ना वो आज यूएसए और इसराइल है, माजरत के साथ। हमारे ऊपर हमारी जब खिलाफत रास्ता चली थी ना, तो उन्होंने नॉन मुस्लिम्स को 3 ऑप्शंस दिए थे। उन्होंने बोला था कि या तो एक्सेप्ट इस्लाम और हमारे बराबर का दर्जा ले लो। तीसरा ऑप्शन दिया था कि ठीक है, अगर तुम समझ में नहीं आता दीन इस्लाम, दीन हक अगर तुम्हें समझ में नहीं आता तो तुम एक काम करो, तुम एक टैक्स है वो दिया करो और रहो अपना तरीके से, जो तुम्हारे तौर तरीके हैं वो तुम करो, लेकिन वो टैक्स तुम्हें देना होगा। नॉन मुस्लिम के ऊपर जो टैक्स लगा था वो तुम्हें देना होगा। इसी तरीके से तीसरा जो ऑप्शन था वो ये था कि अगर ठीक है, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रही दीन की और उसके बावजूद तुम्हें चौड़े भी होना है, ये भी करना है कि नहीं जी मामला हमारे तरीके से चलेंगे, तो फिर बेटा तलवार तुम्हारे हमारे बीच फैसला करेगी। ये 3 ऑप्शन दिए थे। अच्छा, पहले वाले ऑप्शन में ये भी नहीं कहा था कि यार हम तुमसे ये कहेंगे कि यार तुम न्यू कमर्स हो, हम सीनियर्स हैं, तुम्हें बिल्कुल बराबर का दर्जा देंगे इस्लाम में देयर इज नो एज सच कि यार हम पहले हैं तुम बाद में। जिसने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बस वो अल्लाह की नजर में बराबर हो गया। तो वो थे हम गालिब उस वक्त। इसको कहते हैं गालिब, कि निज़ाम हमारा चलेगा, तुम्हें रहना है तुम रहो, अपना इबादतें करो, नहीं समझ में आता तो तुम अगर उठना चाहो तो फिर तलवार तुम्हारे हमारे बीच फैसला कर देगी। गल्फ वॉर के बाद अगर आपने अमेरिकन प्रेसिडेंट की स्पीच सुनी हो तो उसने बहुत बोला था, उसने बात बोली थी, ही सेड कि you came to America, you purchased churches and synagogues and you convert them into mosques, did we object? तो बोला था कि तुम अमेरिका आए, तुमने मस्जिदें खरीद ली, तुमने सिनागॉग्स खरीदे और उनको मस्जिदें बना दिया, हमने कुछ कहा तुम्हें? अच्छा, बाय द वे सिनागॉग्स उसको कहते हैं जिसमें यहूदी इबादत करते हैं। क्रिश्चियन तो चर्च में करते हैं और जो यहूदी होते हैं जहाँ वो उनकी इबादत गाह होती है उसको कहते हैं सिनागॉग्स। और ऑब्वियसली मुस्लिम्स जहाँ इबादत करते हैं उसको मॉस्क कहते हैं। तो स्पीच वही थी कि मतलब हमने तुम्हें मना किया, तुम यूएसए आ गए, यू केम टू यूएस, यू परचेज चर्चेज एंड सिनागॉग्स एंड यू कन्वर्ट देम इनटू मॉस्क, डिड वी ऑब्जेक्ट? मामला बिल्कुल इसके बरक्स था कि जैसे उस वक्त हमारी खिलाफत राशिदा ने बोला था निजाम हमारा चलेगा। असल में वेस्ट को कोई मसला नहीं है, वेस्ट को कोई मसला नहीं है हमारे मजहब इस्लाम से, वेस्ट को मसला है दीन इस्लाम से। वो कहते हैं निजाम हमारा चलेगा, हम ये तुम्हारी दीन का निजाम को फॉलो नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा कि तुम औरत को घर में रखो, औरत बाहर निकलेगी, भाई सीधी और साफ सी बात है, और वो जो चाहेगी कपड़े पहने की, तुम उसको कुछ बोलने वाले नहीं। निजाम हमारा चलेगा, कारोबार होगा सूद से होगा,
یہ تمہارا نہیں ہے کہ سود کا ایلیمنٹ شامل نہیں ہوگا. سود بڑا اٹریکٹیو چیز ہے, اس پہ پھر کبھی بات کریں گے سود اصل میں ہے کیا, کے اوپر بڑی گہری میری ریسرچ ابھی چل رہی ہے. خیر انشاءاللہ کوئی نہ کوئی موقف ضرور بنے گا, اللہ تعالیٰ راہیاب کرے گا, کیونکہ جن جن مسئلوں میں پڑھتا ہوں میں رجوع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ دکھا مجھے سیدھا راستہ. اور پھر یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم, تو آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ دکھاؤ مجھے سیدھا راستہ. اصل میں ہماری جو بر صغیر کا جو اسلام ہے نا, یہ اس میں آدھے مسئلے تو اسی وقت ختم ہو جانے جس دن آپ نے عربی کے ترجمے سیکھ لیے. عرب میں یہ مسئلہ نہیں ہے ہاتھ باندھ کر ہاتھ چھوڑ کر یہ رفع دین کرنا ہے نہیں کرنا, یہ معاملات نہیں ہے. ان کی زبان ہے عربی سر, ہماری زبان عربی نہیں, اس لیے ہم پھنسے ہوئے ادھر ادھر کہ یار یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اس کا مطلب وہ نہیں ہے. حالانکہ سر قرآن از ویری کلیئر, قرآن نے سب کچھ بتا دیا, قرآن نے کچھ بھی ایمبیگوس نہیں چھوڑا. تو ساری بات یہاں آ جاتی ہے. ویسٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے مذہب اسلام سے, بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم آؤ ہم تمہیں وائٹ ہاؤس میں سیریمونیل افطار دیں گے. میں نے وہ ویڈیوز دیکھی اپنی آنکھوں سے جس میں مسلم کمیونٹی وائٹ ہاؤس میں جا کے افطار کر رہی ہے. جو جسٹن ٹرائیڈو صاحب ہیں کینیڈا میں, وہ مسجد جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں, مسلم کمیونٹی سے ملتے نہیں ملتے, عید مناتے نہیں مناتے, ان کو پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم اصل میں دین اسلام سے ہے کہ بھائی عورت باہر نکلے گی, عورت جیسے رہے گی, معاشرہ ہمارا چلے گا, پارلیمنٹ سسٹم ہوگا, سینٹ ہوگا. یہ سارے معاملات جو ہے نا یہ آپ کے بنائے ہوئے نظام جو بیسیکلی اسلام نے جو نظام زندگی بتایا نا اس سے مسئلہ ہے لوگوں. وہ کہتے ہیں نظام معذرت کے ساتھ اسلام کا نظام مسلمانوں کے یہاں قائم نہیں ہے تو پھر کافر ہے سر, ان کو تو دے آر نان بلیورس. آپ کے اپنے ملک کے اندر کون سا اسلام قائم ہے؟ قرآن تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان والوں ایمان میں شامل ہو تو پورے کے پورے, نہیں کہ آدھے شامل ہو رہے ہیں, جہاں تک ایمان سمجھ میں آ رہا ہے وہاں تک صحیح ہے, وہاں جہاں سے سمجھ نہیں آ رہا وہاں سے خدا حافظ. نو, پیکج ڈیل ہے اللہ کی طرف سے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, کیوں تم وہ کرتے نہیں ہو جو تم کہتے ہو. مطلب تمہارے عمل میں اور تمہارے کہنے میں فرق کیوں ہے؟ مطلب ساری زندگی تم کہتے رہ گئے اہدنا الصراط المستقیم, اور تم نے کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا. یہ جب اجتماعی طور پہ ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ سے کچھ وعدے کر رہے ہوتے ہیں. سورہ فاتحہ ہے کیا, اس کو کبھی پڑھیے تو صحیح. آپ کو تو یہی نہیں پتا کہ سورہ فاتحہ میں آپ پڑھ کیا رہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بڑی ہمیں سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے. اس پر میں مزید کچھ ڈسکشن کروں گا آگے جا کر کہ سمجھ کے پڑھنا کیوں ضروری ہے. قرآن کے حوالے بھی دوں گا آپ کو, مجھے پتہ ہے, لیکن رائٹ ناؤ جو ہے وہ میرا ٹاپک یہ تھا کہ ہمارے جو مسلمانوں کے خلاف یہ جو اتنی نفرت کا مظاہرہ ہو رہا ہے پوری دنیا سے, یہ ہو کیوں رہا ہے بھائی؟ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں تو باہر دیکھتا ہوں مسلم کمیونٹی بہت اچھی طریقے سے رہ رہی ہوتی ہے. تو ان کو مسئلہ کیا ہے؟ ان کو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تم جو نظام زندگی کے چینج کرنے کی بات کرتے ہو نا, وہ نہیں کرو. ڈونٹ انٹرفیئر ان سچ میٹرز. ٹھیک ہے, پڑھتے رہو اپنی نماز جہاں پڑھنی ہے, اچھی سے اچھی مسجد بنا لو. یہ چرچ تھا پہلے, تم خرید لو, جاؤ مسجد بنا دو, خوش ہے. لیکن نظام ہمارا چلے گا. معاشرے میں شراب چلے گی, بیئر چلے گی, اور خاص کر کے جو ہمارے ہاں جس کا بہت بڑا درجہ ہے فیمیل, عورت, خاتون, جو اسلام میں کتنی آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کوئی ہم لوگ کہیں بوائز بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی گالی گلوچ ہو جاتی ہے تو اگر کوئی سامنے فیملی بیٹھی ہو تو یار بول دیتے ہیں, ہو نا, اندر سے ایک جو ہے نا ضمیر بولتا ہے کہ یار فیملی بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے میں عورت بہت ایک ریسپیکٹیبل پرسنالٹی ہے. ان کے معاشرے میں جو ہے عورت اتنی ریسپیکٹیبل نہیں ہے. معاش بھی ڈال دیا اس کے اوپر, بچہ بھی وہی پیدا کرے, کمائے بھی وہی, تو سرکار یہ ظلم ہے. اچھا چلیے آپ کر کے دیکھ لیجئے, آج کی جو خاتون ہیں جو لبرلزم کی طرف جا رہی ہیں, زندگی جی کے دیکھ لیجئے, ایک دن پچھتا رہی ہوں گی اکیلے. آپ کو یہ بات جو ہے سمجھ میں نہیں آتی کہ یار اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ مرد عورت پر حاکم ہو. اچھا, اب حاکم کا جو اٹسل ورڈ ہے وہ حکمران ہے, اور حکمران عموماً نیگیٹیوٹی میں لیا جاتا ہے کہ یار یہ حاکم ہے, جو کرے, یہ بھی اس کا مطلب نہیں ہے. اس پر بھی کبھی مزید بات کریں گے. اصل میں معاملہ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ مین اینڈ وومن آر ایکول, اور ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ مین اینڈ وومن آر سیم.
they should be treated same. نہیں بھائی, men and women are 100% equal in Islam, but my friends, my sisters and brothers, they are not same. You cannot treat them same. ہر جینڈر کا ایک الگ اپنا جو ہے وہ تھینک یو ہر جینڈر کی جو ہے نا اپنی ایک اسٹرینتھ ہے, ایک ویکنیس ہے. تو آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ میں آزاد ہوں, میں اپنا خود کما لوں گی, میں اپنا یہ کر لوں گی. یو کین ناٹ ڈو دیٹ, یو کین ناٹ ڈو دیٹ. کچھ مزید بات کریں گے, اس کے بعد جو ہے پھر کچھ اور مزید ٹاپکس ہیں جو میں نے اسٹڈی کیے ہیں, ان کو ذرا اچھی طریقے سے جو ہے نا ایگزامپلس کے ساتھ ایکسپلین کرنے میں مزہ آتا ہے. اچھا, ایک آخری چیز میں آپ کو بتاتا چلوں, وہ یہ کہ جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو پھر آپ انرول ہو جاتے ہیں اللہ کے آگے. مطلب آپ یوں سمجھیے کہ آپ نے ایک انرولمنٹ فارم سائن کر کے دے دیا, اب آپ کو اپنے انرولمنٹ نمبر مل گیا اللہ کی طرف سے. اب وہی بات ہے کہ وہ لوگ جو ایگزام نہیں دے رہے ان پر کوئی آزمائش ہوگی, ان کو جانا ہے امتحان خانے میں, نہیں جانا. تو جب آپ اس چیز کو مان چکے ہیں کہ ہم انرول ہو گئے ہیں, وی ہیو بین انرولڈ, وی ہیو الاٹڈ ود آور انرولمنٹ نمبر, تو پھر آزمائش تو آئے گی بھائی, آزمائش تو میرے بھائی لازماً آئے گی. اور اس میں جو آزمائش میں جو لوگوں کے بارے میں قرآن میں ذکر کیا ہے نا, وہ سب سے زبردست آزمائش آئی ہے حضرت ابراہیم کے اوپر. آپ جا کے پڑھیں حضرت ابراہیم کو, آپ حیران رہ جائیں گے یار, واٹ اے پرسنالٹی. مطلب کتنی آزمائشوں میں ان کی زندگی گزری ہے. رسول اللہ کی زندگی دیکھیں آپ, کتنی آزمائشوں میں گزری ہے. اسی طریقے سے ہر نبی پیغمبر کی زندگی. اور یہ دنیا بڑی عجیب جگہ ہے سر, یہاں رسول اللہ کو پتھر مارے گئے, یہاں حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا. تو اس کو بنانے کے چکر میں جب تم لگو گے نا, اس دنیا کو بنانے کے چکر میں, تو حاصل کچھ نہیں ہے. پھر کبھی بات کریں گے کسی اور ٹاپک پہ, کسی اور معاملات کے اوپر, کچھ مزید اپروپریٹ حوالوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, خدا حافظ, خیال رکھو.